guys, nagbabalik na si Inigo, Chares. Karon kay magduwa taron og Granny chapter 3 karon kay magduwa taron og Granny chapter 3 di bagi pag torture ta nila Granny ron. So ag igat dir ay ag si Kaloy ay ang amigo dire aka Kaloy sige tan-aw na ho ambot unsa ba. Sige, moadto na ta kay mang-torture ta nila ron. Ni Granny og ni Grandpa kay ganina gi-torture ta. Karon kita na pod. Sige, go. Ali dire kung sud ka. Ali dire kung sud ka, Kaloy. Ali dire. Ali dire kung gusto ka masod. Hala ning sujog igat. Sige, okay. Okay, ang sama asin ning electric fan oy, di man punta maka storya oy. Sige, ning start na ta, day 1. Okay, diya na ang Diyos ko, Granny, oy. Kailangan pa man ko anon. Charis. Karon manol certa nila ron, motor certa ang. Kay gisungutan kon sa duha. Hala na teddy bear. Okay, unja ra na. Unja ra ng teddy bear, guys. Unja ra ng teddy bear. Okay, gilakan pa Diyos ko. Ay, buwang! Ayaw, Granny. Maluoy ka. Maluoy ka, Granny. Maluoy ka, Granny. Sige, tingog dira nga. Ala, ning tingog jud, guys. Subscribe, guys. Okay, na ikuan dire, na coconut. Sabi, Pristum. There's something in the coconut. Kay ba ko na something ang coconut. Chares. Okay. Ay, Granny, maluoy ka. I love TikTok everyone. I mean, I love YouTube everyone. I love YouTube. Si Granny de. Di ba Granny no? Ang gwapaharong Granny guys. Joke lang. Murag demonyo ang murag demonyo ang naong. Murag demonyo ang naong ni Granny guys. Ato ni crack open. Chares. Guys. Okay, waistod, way polos, waistod. Arang ka empty ilang bay. Kay baw ko. Wait sa, guys. Kailangan pa na to pangitaon ang weapon key. Hala na adjug weapon key patay karong kuana ka graniha ka. Kay gitorture ko ninjong duha mo. Handa kayo. Maghanda lang kayo. Patay na kayo pag ako mag-revenge. Chares! Hala! Stop ko dira, no! Kina mo. Go. Go! Okay na, good. Sige, go. Dira. Sige, papansin, tinasilin diri na. Oy, mura ra gwapa. Sige, guys. Okay. Why, kuan? Ay, napangit. Nakuan naman din na to ang kuan kanang weapon kay bawal na ta mangita. I love YouTube everyone. I love YouTube everyone. Sige go everyone. Sige go na go. Hilom na noon ron. Hilom na ron. Iwan na may electric fan. Kung natong electric fan na ang parang hala, jay ko diri. Wow. Special guys. Okay, wala animation. Nag-oeng animation wa. Papangkal ko na diri na oy. Saman. Si Grandpa. Hala! Arang naigo kong Grandpa guys. Saman. Anak ugat man. Sana nalak ning duha diri ni Kaloy. Okay.
Sige, sige guys. Sorry guys. Kay ang samuka man kaloy guys. Ang samuka man ni Jaya. Sige, siyag yaw-yaw. Mag-electric pan ta kay gisong singot ta. Mag-electric pan ta kay gisingot ta. Hanap ka. Asan ko ang dira kaloy be? Ayun ko kayog saba. Papansin po ni si Jang igatan eh. Papansin ka? Ang tao sa? Hala, saba ko. Sige, tingog, dira, tingog. Kung sige, magtingog kay special guest man na to si Kaloy. Special guest na to ron kay si Kaloy. Ako ang direktor. Unta? Ako, direktor. Direktor daw siya. Wow, social. Social ang igat. Social ron si Kaloy kay ingon siya daw ang director. Wow! Unsa kaming karakter? Igat ka? Patay no, kabaan. Nalipong. Nalibang. Ay, nalipong! Nagabaan si Granny nalipong. Tuwa na, kay kuan man karang nagpagara-gara man. Di, atong unahon ron kay si Grandpa, kay gipatay ra ba ko ni Grandpa no? Oo, gipatay ko. Gusto mo yung tingog loy. Okay guys, I love YouTube, I love YouTube. Sige guys. Manor sir. Ay, wag yapon ka namatay. Hala, wag ko kaigo. Sige, lipong ra dira, lipong. Hala, naigo, gyapon kong Grandpa guys. Bantay jud ka ha, bantay jud ka Grandpa. Unsa ni? Hala! Naunsa naman ni? Naunsa naman ni guys? Ay, wadi ay. Para dito glitch. Unsa man di ay? Unsa man di ay, Loy? Wa. Ako kay baw. Ikataw ang kal. Sorry guys, kay nay ang kwan. Amigo Kaloy. Buslot, di ba na buslot? Patakar si ka. Di mama buslot, di na buslot ha, di na buslot. Kita yung Granny guys. Dira na kani, ayo bang. Granny, ibaw ka, kwan, di ba gwapa ka? Chares! Joke lang. Marab juga ikaw ang main character. May bridge crank. Maybe I can break the glass. Nabuang na skaloy guys. Nabuang na skaloy guys. I love TikTok. I love. Ay, magsaba! Granny. Nakita itong igataga. Grane, di ba guwapa ka Grane? Ay, ram ko sunod-sunod di Grane kay di ba nas Grandpa. Imo ram dyan ang asawa si Grandpa Grane. Grane, 80 pa Grane. Okay, nawaas na siya. Sinikpik. Nakitaan niya pong ko sab na. Di ram ko. Bigat lang. Ay, man. Ay, sige ha. Wag Grane, di ba? Bayo talaga yung asawa Grane. Di ba no? Sorry Grane, di bitaw. Di na lagi ko mangunsay sa imong asawa. Ito ko mga bayot. Mga bayo saba dira. Mga bayot si Granny o si Grandpa. Buang ka Grane! Buang jud ka Grane, wa kay buot. Special guest Granny buang. Granny buang nailingin sa ijang utok. Gana. Ito Huwag igat. Igat. Wa ka kitas Granny. Pana kay bulok man. Butang hala na sa lagi gi-remove ni. Thank you Granny kay imong gi-remove imong trap. Sige. Sunod ra ko nimo kay. Ay! Ipatay ko! Yo!
Di oy kuan oy. Hala na may dyan asawa. Ang kurata na, oy. Kurata mo pala ginaho. Sige mang mukha na ta magtarong na taron mo. Tira jud ta ana duha ka. Kadiram ko moingon. Yawa. Hoy baba ni mo loy. Ako, ready was. Hoy unsa ka? Master? Rani training. Ako kasi ang director, guys. Oy, di man ikaw director god. Unsa ka main karakter? Hoy di oy. Ako yung nagturo sa kanya, guys. Wa ikaw di. Paano mag... Hoy, ayon sig Tagalog dira mura pag social. Bisaya ra ba jud ka ha? Ako yung, ako nang nagturo sa kanya, guys. I-mute ka na ho. Humana ako nag-mute. Okay guys, ako nag-mute. Mute. Meow. Hala, gi-mute na gani ka na ho. Nakakuan gyapon ka. Hala, naghilom malagi tang duha. Sige, tama ta. Joke. Granny, grandpa. Sige na, paglinyawi. Panganta na mo. Yara. Hala, pure mata. Nindutag mata ni mo, granny, oy. Buang ka? Hala, gabaan ang yaya. Gabaan si granny, natumbag kalit. Kasi niya, aray ko. Tumbag yawa. Hoy, baba lagi. Ay. Baba lagi. Sorry guys, kay si Kaloy, ay siyang baba. Asa na si Grandpa? Ba't wala? Takot to yun. Ayos sig Tagalog dira. Ha ha. Ayos sig Tagalog. Wala natug tos grandpa da. Sure jud natug Pwede, to. dala matug. Wa natog. Hala wait. Way problema sa grandpa. Pagara si silinderina. Pagara silinderina guys. Kuan sa dyan sa guwapa ko, de oy. So man na oy, ang coin. Kuan ibato ni silindrina arumawa. Chares! As in jud no kay was grandpa. Grandpa, pakita ka na. Nakoy mura nakitaan, wadi ay. Basta man is grandpa, oy, wasit pulos. Grandpa, okay ra ka? Awa magkalit. Hala, gibijaan na sa granny. Hala, granny, gibijaan na ka, granny. Hala. Hilag na raman, granny. Chares. Papansin na po si Linderina. Guys. Kauban na si Kaloy. Asa man dyan is grandpa? Oy, gusto ko sa iyang shotgun. Oh, di ara. Hoy. Ikaw hag, upawa ka. Ang ana ka mo igo. Ay, oh, giigo-igo naman ko ni Jack. Charis, guys. Second torture kay Kuan. Kaneng ijahang shotgun. Okay, upaw man. Ako na lang giigo ijang oh. Pero ba yung mga bala dito sa mga box? Puno man ang bala. Sige, naghilom-hilom naming duha kay si Kaloy speechless ang speechless si Kaloy kay ning storyan ko ni Jag kausa, nay mo si Jang speechless. The shotgun is loaded. Wakoy problema. Asa man gikataw-an loy? Muhang ana Ano gang. may umpat yun? Masumpat yun. Takane blackbird. Unsay mong kuan? Unsay na? Ala way batasan. Walang batasan tong... Ba bawal ka dyan. Bawal ka dyan, bawal. Ala way animation. Way UA. Asa may umpat yun? Sila nung duha. Oh, mana humay. Aw nagipatay si grandpa o si granny. Si granny kaning spawn mo to. Granny daga. Madam. Ay kuan.
Shopee delivery, Granny, Shopee delivery. Hello? Hello, Shopee delivery, bala. Diara bala, oh. Diara Shopee delivery. Patay no. Kujapan si Jala. Kujapan si Granny, guys. Okay ra ka, Granny? Ay, imong asawa, way problema kay natog pa man. Ana, natog. Grandpa, ikaw na pod. Guys, alam niyo ba guys, bayot yung nag voice Taba, dira. voice Oh. voice bo 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 Hoy, di ko bayot, oy. Unsa man ka? Wow, kadi jud ti Jao. joke guni di mo ko joke. Ay, sige no. Sige mo, dawat raman ta na. Madawat. Di raman ko maingon. Kay may, di raman ko maingon. Di raman ko maingon, ay. Di raman ko ingon, di raman na ingon. Ni na tulogo ko nga Aldous. Aldous. Hoy, Aldous. Ay, by the way, guys, gipahinomdom na kong kaloy na sa Aldous, no, ML. Next time, magkuha na po ta ML video. Oo. Asa na si Grandpa guys? Natuog pa to guys. Oh, nakay point, Loy. Nakay point. Nay point si Kaloy. Ay, wow! Abi ako unsa. Rampa, di ako delivery. Nakita anak ko. Asa man ka? Ay, di Rampa! Lami, no. Lamig bala, no. Lami. Dire kami din siya mag-spawn, guys. May bala ay puno ulay. Di po, no. Okay na. Sige na, mag-torture na ta. Eh, si Grandpa, natog pa man. Okay. Good night sleep. Awi mapor. Granny! Abi si, ato, kuanan joke si Granny. Granny, di ba kuan ka Granny kanang nakay gamay Granny, di ba lo? Nakay gamay. Pure pa jug mata kay makit-kitag dayon. Chares! Okay. Di ba na gamay si Granny, oh? Di ko sakto. Sakto ka. Oh, sakto. Ang napasabtay katong gamay niyo ba? Buang Kaloy! Ang pasabot ni Kaloy, kuan, ijang mata. Kasi gamar sila. Ma'am, di ako yung delivery, ma'am. Delivery service. Di ka mo able. Buang ka? Hala, nagtikig siya. Let me sleep. Good night sleep. Ay, Granny. Imong bebe. Guys, ang pasabot no guys. Sige! Sorry guys kay napon na little gamay-gamay ni ang kuan lang nga namang gamay anis ang Hoy. alagay. Si Ja, naigamay. Ako, nito. Ay, na dyan eh, dato ang kuan. Ay, pag-aral, tilindirin na gay. Hala, nawas. Hala, Sapi diribili. delivery. Buang Kaloy. Dilibili. Ay, sapi delivery. Sapi biri-diri. Sapi diri-diri. Rampa. Daw ko makay dungog mga anak karon ali derebe. Sumbagay ta Rampa. Sumbagay ta. Aw shotgun imo sumbag. Asag ba ka dool? Sagpa mo ni Ja, di man subbag. Sumbag na oy, sumbag. Grandpa ra ba? Grandpa. Sure ka. Guys, nako isultahin nyo guys. Ang si Ja, na-crush. Hoy, wa ko'y crush. Katong yun si Ja na. Sige mang doon ni Ja si Pingping. Unja, Be, explain dire. Ipa doon Kaloy kay wa sila ka dungog nimo. Sige. guys, kani sa Si inyo Peng di na crush kay mura nauna si Jagkabaw. guys, nako itugan nyo guys. Nako ano na, bayot si Saba dire. Pingping. Hana di baji. Tadi baji no bayot. Bayot gani siya kay ng badji naman.
Ay. Okay, understand. Grandpa! Grandpa Dorder! Grandpa Soso. Guys, uminom pa kami ng Coke, guys. Guys, Ha? Hoy, dala mo Hoy, nag-content malagi ko sa higdaanan. Ning apil kas higda. Grandpa, delivery service. Delivery. Unta? Delivery, ay, dabirili, o jabili. Jabe. Unsay mong gingon? Diribili, o jalibe, jabili. Okay, Kaloy. Chungkung. Okay, delivery. Di mo mahable ako able. Hello. Buang ka. Tug ka muna. Ano na ako, grandpa? Okay guys, if you're enjoying the video, please like and subscribe. Share. Please like and subscribe and don't forget to share and bye-bye mga chikiting